ассалому алайкум мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ официал. Ҳама каса хубен тинҷан. Ирӯз 5 июни 2024 сол курс дар Амонатбонк 121 сомона 20 дирам 1000 рубл. Дар канали Саудо ТВ хуш омаден. Ака канали хонатиҷан дурем бача азиз. برای реклама حتما مراجعه کنید. زمین، ماشین، خانه، کوارتیر چیزی باشه ما реклама میکنیم، فروش میگذاریم. در واتساپ ایمو روی کنید. فقط شما ما реклама گرین میکنیم، فروش میگذاریم. ایروزا نوارده هسته ماشینای فروشی مرسدس بنز سی کلاس، یک کلاس، دایو لاسیتی، دایو نکسی هسته، نیسان هسته، اوپل استریف هسته، اوپل وکترا بیچکا میگن، دوتی میگن، استریف هسته، خچیبک، کوزوف اونیورسال. این هم ماشین 15000 خلاص دالشین نوارا تماشا کنین، لایک ها را زن، در کانال ما سعودو تیوی پاتیسا کنین. اینا سر بسن بچه ها. мо тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст, ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия. сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. میگذاریم با یک ماشین فروشی مرسدس بنز یک کلاس است که سالی برآمد 95 سال در شهر دوشنبه 32500 سومون نرخ. بنزین پلوس گاز، یک گشتی مکانیک موتورش. واتساپ شون 7920 سروشنا ماشین فروشی موتور پلوس коробка плюс ходовой 100%. краскаш без царапина, задагӣ пусидагӣ надорад. документош то 2025 сола ҳастай. кадом моҳша нагуфтанд, алишам намешавад. срочно пул даркор бо нархи 32500 камтар муомила дорад, леки алиш намешавад. чака азиз, ҳами рақамҳои ахираш 7920 ватсап шонда метавонед муроҷиат карда аз номи канали мо Саудо ТВ занг бизанен. муомилаи хуб шумода мекунад. занг зад чахчах кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Toyota Mark D аст ки аз рӯи дархости подписчикомон кардем ки соли баромад 98. айни ҳол дар шаҳри душанбе нахаду мошин гаштестай. краскаи сафед, номеро 3833, баллонои фасон, мошинча тоза, бензин плюс газ, як мотор 2.6 автоматай. хулоси гап ки муомила дорад. барои муроҷиат рақамҳои 315 ватсап муроҷиат кунед. Марк D 98 сол год выпуска. марамат кунен бачаҳо, занг бизанен, чахчах кунен. нафарое ки Марк D хостен ами мошина хулас мо ёфтем, пешниҳодтон кардем. занг зада бигирин шаҳр. ҳатман ва ҳатман дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед. ҳозир нафарое ки меҳмон ҳастем, медон тамошо кардем, хушбаҳолтон лайкои бепула ҳатман бизанем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Toyota Caldina аст ки соли баромад 96. пешниҳаш Mark D, анаиш Caldina Toyota 96 сол дар шаҳри душанбе 33000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кузов тоза, мурдошам бад нестай. бензин плюс газ, як гашти автоматаишам. барои муроҷиат ватсапшон 8897. мегам мошинча 100% ягон камбуд надора. мешини ҳай мекунӣ. утилизатсия дора. солона ҳуҷҷат навай. мошин барои корай универсалне фикр кесам ёки хачи бекард. кадоме мегира зиндагиша пеш мебара барои
کوربوری خونه زورای بچه اسپید که ماشینه بگی میگه انا همین ماشین سروشنه سودا میشه 33,000 معامله داره. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی دایولا ستی هسته که سالی برآمد 2004 در شهر خوجند بستانی قرار دارد. نمرکو ترانزیت 48,000 نرخ کراسکا توزه دیسکوی زور بالونوی 85 پویزه. اگه بگیم 4 بالونی پچکه خطا نمیکنیم اکومولاتورش نوای کراسکا سفید بنزین پلوس گاز یورا 4 زاگی تلویزیون از تماشا که دامگی درونی ماشینچه به هر توزه 1.6 автомат айбу ватсапшон 8300 да занг бизанен 4 балон пачка аккумулятор нав климат контрол кондиционер кор мекунад обогрев сидения монитор андроид задни камера парктроник дорад мультирул хулас амиқа маълумот оиди ами ласети худотон бо занг за маслиҳат карда бигирен ша. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. این ماشین علی شمش دای در روی اکران خشت نایستمون دای نیسان مورانو هسته که سالی برآمد 2006 در شهر دوشنبه 58,000 سامانی فروخته می شود. با زبان ازبکی 1,800 سامانی بنزین پلیس گاز موتور 3.5 автомат. انا همین ماشین در کوزفی خچیبک سودا می شود. خلاص نگاه کنین 35 автомат گاز بنزین 58 لیوبوی وارنت علیشی را پیشنهاد کنین میگه یعنی که علی شمشا مصلحت میکنیم وارنتتون در حالتی خیلی خوب قرار دارد حجتای سولونا هم دارد سالن توزه کای درون ماشین خودش با توزه کراسکا سفید معامله داره کسی زنگ میزنه واتساپ دا مراجعه کنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی اوپل بچکا است که وکترا ب سالی برآمد 96 در ناحیه یوبان 27,000 سامانی بنزین خالی. آن نفرایی که در کامنتر می‌نویسن که 20 گاو میزنی اوستا گاو میزنی تیز گاو میزنی بخی بچه‌ها ما چه خیلی گاو زنیم اینا در کامنتر نویسن یادش میگه که به حد 20 گاو میزنی یادش میگه که تیز گاو میزنی یادش میگه اوستا گاو میزنی. بچه‌ها عزیز خویش همش ما چه خیلی گاو زنیم تیز گاو زنی گاو میزنه اوستا گاو زنی گاو میکنه های خلاص کس در معقوله لبوی خیلی نویسم که گاو میزنیم. بنزین خالی موتور 1.6 مکانیکا یک ساله دکمن داره اینا بالون زفاسکا نکی ماشین گفتن سروشنا موتور یکاتک 1.6 مکانیکا 27 با سودا داره اوپل وکترا ب زنگ بزنین چخچخی نمیگیره. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی اوپل استریف هسته که در کوزفی کاروان همین ماشین در گلاو نماندیم باور کنین چند آدم گفت که بچه سرش تماشا کنیم خوی سالش 1997 در همون زفرآباد قرار داشته است 15,000 سامانی با سودا می شود. معلومات پرش نگفتن همه معلومات گفتن در اکران شما. بنزین گاز 1.6 مکانیکا واتساپش 903 66 46 44 زنگ میزنین مصلحت میکنین معقول باشه بگیرین شما شدید معلوماتی پرا ندادن خودتون پرسنشا معقول باشه بگیرین. حتما و حتما لایکاتون رو بزنین در همون کامنتر نویسین که لایکی چندم ازارین شما از کجا تماشا کردین همتون 5 تایی 6 تایی کامنتر کنین گرین خرسان نشنده بچه عزیز. میگذاریم به هشتم ماشین فروشی مرسدس بنز یک کلاس است که سالی برآمد 2001 عین حال در شهر خوجند قرار دارد 89,000 سامانی نرخ بنزین پلوس گاز موتورش 2.4 автомат کراسکای سیاه سیستم ساز حالت خوبی تکنیکی بالونچوی پچکا دیسکچوی زور
автоматай бо системаи музикашда тамоман гап нестай, фавран фурӯхта мешавад, иваз намешавад. Дар ҳолати хело хуб қарор дорад. хулас беҳуда занг назанен. савдо дар назди мошин дар хуҷанд. савдо бо пули миллии тоҷикӣ мегӯям. долларай, евроҳай, рубл хати маслиҳат накунем бачаҳо, чунки соҳибаш ҳам хеле қайд кард. занг бизанен, чахчах карда бигиринша. мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии наҳам Daewoo Nexia аст ки соли баромад 96 дар шаҳри Кӯлоб 17,000 сомонӣ нарх. бензин, газ. инами Nexia, он Nexia ки мақсад 10-11 ҳазор да мехарӣ, ҳар рӯз дар рӯстоӣ чо мекунавӣ, даму 17-18 ҳазораша бигирен, я нормалиша ки ҳай карда бигарден. 1.6 механика, ватсапшон 1427. ассалому алайкум мардами мошинхар. мошини фурӯшӣ срочно фурӯхта мешавад бо нархи 17,000 сомонӣ. бензин, газ савдо мешавад. занг бизанен, масъала кунед. хадавоиш 100% муомилаи хуб дорад. савдо дар назди мошин дар шаҳри Кӯлоба чакоя дид. ҳай 17,000 бо савдо дорад. занг бизанен, масъала кунед. мегзарем ба даҳам мошини фурӯшӣ. нафарое ки аз тарафи хечибеки тоза хоҳиш карден, аки қимат ҳам бошам мегирем гуфтен, ана тамошо кунен. солиш 97 дар шаҳри Душанбе 40,000 сомон нарх. бензини холӣ, мотор 1.6 механика. ватсапшон дар роҳи канали шумо. занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. мегам мошинча дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. илтимос ки беҳуда занг назанен. мотор 1.6 простой, бензини холӣ, электропакет, салон тоза хубай, краскашам бениҳоят тоза. инаки чӣ мегана ки хеле трешина, задагӣ, пусидагӣ ҷоша қайд накардан. 40,000 бо савдои хубам мекунанша. занг бизанен дӯстон, маслиҳат карда бигирен. навор тамом мешавад. лайкотона бизанен. дар охир рекламачаи гизарай махруб бошад, тамошо кунед. хулас зури бадай хайр. ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Автовосе. хуш омадед ба канали мо. лайкора бизанед, гӯш кунед. аппарати фирёнзанӣ овардагӣ ҳастем дӯстони азиз дар территорияи ноҳияи Восет, деҳаи Сархдароки Охҷар. қирмошаид омадан 6-7 километр дами то ҳами деҳаи Сархдара дуртара бардоро. бо ном тариқи телефон занг бизанед, маълумоташам мегем. инами ҷои мо ҳастай. ипараш мактаби 49 ҳаст. мактаби 49 гуфтиам территорияи Сархдара. любой кас медонам мегад бардор. сари раҳ рабни чихаришдаке 100% метонен биен гӯш кунен. аппарати замонавӣ овардаги аст. май хидмат бардоро. номерома мемонам дар рӯи навор. хидм бошам набошам акам мезана бардоро. леки саволу ҷавобш қадӣ. функсияи аппарата гӯш кунед, чӣ функсия дорад. тари дар территорияи ноҳияи Восет шояд набоша бардоро. инаи мошина задам фариён, саволу ҷавобш қадӣ. соҳибаш қабул кардаги аст. ҳамаи соҳ 100%. ина аппарат функсияи аппарат бисёр бардора. ад се функсияша уже омӯхтагӣ аст. ҳам функсия қай кор кардан баҳри шумо мегӯмаш бардоро. беҳтарин функсия дорад. любой марка мошин метонед муроҷиат кунед. инаи бардоро маслаи барои чи моторчики кондиционертона масла мета иш гажди паждира погзам мекашам мегира бардоро. любой функсияра дорад. хай балони газ шай ай Москва заказ кага варда. ин тариқ қой давишай саволу ҷавобш қадӣ. любой подписчик хидм боше занг биза уша сенаша дагавар мекун бардоро. завес ай мошинотон мекуна сенара ма гуфтан наметон тариқи телефон қайтон гамза чӣ маркаи мошин дорен. ана миша уша қайтон гам мезанам. номро дар рӯи навор мевонам. дар метонен замза любой территория замза айнуми канали хидмами хидм да зан зади. ира буфан ки боз барои скидка ҳаста фаромӯш нака бордаҷон. метонед замза любой намун маркаи мошинтона бигирем биен бардоро. саволу ҷавобш қадӣ мезанем. баъри шумо метем дар тобистон роҳат кадам мегардем. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. фикртона бинависонед.